Mon fils Amir est né avec une malformation. Il est né avec un kyste au niveau du poumon gauche et un autre kyste au niveau du cou. C'est ce qu'on appelle un lymphangiome kystique. Au début, quand on a découvert ça, certains médecins nous ont dit qu'il pouvait vivre avec. Donc on l'a laissé. Et c'est la faute qu'on a fait. On l'a laissé pendant 6 ou 8 mois et c'était trop tard. Le kyste commençait à grandir. Au niveau du cœur, il poussait le cœur vers la droite. Comme j'ai dit, au début, on avait une chirurgienne à Alger. Et le diagnostic qu'elle nous a dit, c'était que le kyste de la nuque et celui du poumon gauche et celui d'en bas étaient tous reliés. Donc, l'opération devait se faire d'ici jusqu'ici. Donc, elle nous a dit que l'enfant ne va pas supporter cette chirurgie. Elle nous a dit même qu'on devait lui enlever le poumon gauche parce qu'il fonctionnait à 15%, parce que le kyste, tellement il était grand au niveau du cœur, il a écrasé le poumon gauche. Donc elle nous a dit que l'opération était vraiment, vraiment risquée et qu'elle nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'elle réussisse, cette chirurgie. Après, quand on a parlé avec elle, on avait peur. Comme des parents, c'est normal, on avait peur pour notre enfant. On avait tellement peur que on a commencé, d'ailleurs c'est ma femme qui a commencé à faire des recherches pour une demande de visa à l'étranger. On commençait nos recherches un peu partout. Après, c'est là qu'on a découvert le centre ADM de Tizi Ouzou. C'est le centre de soins à l'étranger. On est allé vers eux. Ils nous ont expliqué, ils nous ont dit qu'il y avait un hôpital en Turquie, VM médical, et qu'il y avait des chirurgiens vraiment très compétents pour ce genre d'opération. Et c'est là qu'on a opté pour contacter le chirurgien Mourad Chakar, et il nous a dit il nous a expliqué sur un rapport comment il va faire la chirurgie. Et voilà, on s'est lancé sur ça. Voilà, après on a pris nos billets et nos visas le plus rapidement possible. On est venu ici. Le jour même, le docteur est venu le voir parce que c'était un cas urgent. Il l'a vu, il a programmé la chirurgie. Et alhamdoulilah, elle s'est faite dans de bonnes conditions. C'est une chirurgie réussie. Et voilà, il est devant vous. D'ailleurs, j'ai tout de suite cherché sa page sur Instagram. Je lui ai fait un commentaire et je le remercie encore une fois. Et je tiens aussi à remercier un autre docteur qui a fait la chirurgie avec Mourad. Je ne connais pas son nom malheureusement. Peut-être il a fait la chirurgie avec Mourad Chaka. À deux, ils l'ont fait à deux. Et je tiens aussi à remercier Ferhat Sari. Sari, normalement, son nom est Sari, oui. Il a fait aussi un bon travail après la chirurgie pour le réveiller et tout. Donc, je les remercie. Comment dirais-je? Je ne sais pas comment les remercier. Ils ont sauvé une vie humaine. Voilà. Bon, mon fils était vraiment malade, son état était vraiment grave, mais maintenant, alhamdoulilah, il est toujours en vie, il est en bonne santé. Et d'ailleurs, je remercie tous les médecins, ils ont sauvé la vie de mon fils. Par contre, en Algérie, ils nous ont dit qu'il ne peut pas survivre et ils doivent lui enlever le poumon, mais par contre, ici, non. Son poumon fonctionne toujours et comme vous le voyez, il est bien, alhamdoulilah. D'abord, je remercie le Dieu Tout-Puissant d'avoir sauvé la vie de mon fils. Ensuite, je remercie tous les médecins
et toute l'équipe qui a, qui a contribué à sauver la vie de mon fils. Voilà. Amir bize geldiğinde 7 aylıktı. Cezayir'den geliyor. Amir'de orada yapılan tetkiklerinde sol akciğerini tamamen kaplayan bir kitleden bahsediliyordu. Oradaki teşhis kistik adenoid malformasyon şeklindeydi. Tabii biz burada kendi tahlillerimizi ve tetkiklerimizi yaptık. Amir'de çok az rastlanan bir sol akciğeri tamamen kaplayan, hatta boyuna kadar uzanım gösteren bir lenfanjiyom, lenf sisteminden kaynaklı bir tümörü olduğunu tespit ettik. Tabii bu operasyonlar, bu vakalar dünyada da nadir görülen vakalar. Biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Burada doçent doktor Melih Akın Bey ile birlikte operasyonunu planladık. Operasyon gayet başarılı geçti. Sol akciğerdeki kitleyi başarılı bir şekilde, boyundaki ve mediastendeki kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Sonrasında da hastamızı sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde ülkesine gönderiyoruz. Tabii ameliyat olmasaydı şöyle bir problem vardı. Bu kitle, akciğerdeki kitle artık kalbine de bası yapıyordu. Bir shift, kardiyak shift dediğimiz artık iyice diğer mediastende diğer tarafa kadar bası yapıyordu. Büyük damarlara bası yapıyordu. 7 ay zaten artık iyice ilerlemiş bir süre. Bazı kardiyak problemler yavaş yavaş gelişmeye başlamıştı. Kitleyi çıkarmasaydık tabii bu iş yaşamla bağdaşmayacak bir durumdu. Hastamız bize geldiğinde sol tarafı dolduran, sol toraksını dolduran, yani göğüs duvarını dolduran devasa bir kitlesi vardı. Ve aynı zamanda boynunda da bir kitlesi mevcuttu. Hiç akciğer gelişimine izin vermeyen devasa bir kitle, boynunda bir kitle artı internal jugular ven dediğimiz derin boyun veninde de bir anevrizma mevcuttu. Cerrahisi tabii zor oldu. Aynı zamanda bu kitle bir miktarda enfeksiyon olduğu için çok sert. Genelde bu kadar sert kitleler görmeyiz. Kitleyi çıkarttıktan sonra gördük ki hastanın bir akciğeri var. Sol akciğer var. Sol akciğer 2 lobludur ve 2 akciğer lobu da gelişmiş. Bu ameliyattan sonra hastamızda şinotoraks dediğimiz bir durum gelişti. Toraks ameliyatları sonrası genelde bu durumu görürüz. Sonra biz bu çocuğu ikinci kere ameliyat edip bu ductus thoracicus'u da kapatmak zorunda kaldık. Bu kadar küçük çocukta başarıyla bu olayı neticelendirdik. İlk ameliyatımız yaklaşık tahminimce herhalde bir 6 saat sürdü galiba. İkinci ameliyatımızda bir 4 saat sürmüştür. Sonuçta şu anda çocuğumuz anevrizmasından kurtuldu, kitlesinden kurtuldu ve şilotoraks dediğimiz klinik tablodan kurtuldu. Şu anda genel durumumuz iyi. Hastamızın şu anda tek akciğerle sürekli idare etmişti. Şu anda diğer akciğerin de gelişmesini bekliyoruz. Onun için fizyoterapiler yapılıyor, tedavi uyguluyoruz. Amir operasyon sonrası, 2 ayrı operasyon sonrası 2 defa çocuk yoğun bakımda misafirimiz oldu. Her ikisinde de entübe halde. Bu süreci yönetmek, kanama kontrolü, enfeksiyon, beslenme kontrolü bu kadar küçük bir hastada oldukça zorlu bir süreç olacağını tahmin ediyorduk. Bu sürecin sonunda da tamamen oda havasında solur, oksijenden kurtulmuş halde taburcu etmeyi başardık yoğun bakımdan. 2 yatışta toplamda 20 gün kadar misafirimiz oldu. Çok büyük operasyonlar geçirdi. 2 operasyonda başarılı bir şekilde geçti.